अजीज़ान मन प्रोफेसर तनवीर सादक अपने चैनल इन्फोटेली से आपसे मुखातब हूँ। रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूँ। मुनाफ़क़त आज हमारे मुआशरे का लाज़मी जुज़ बन गई है। हर शख्स झूठ, फ़रेब, रियाकारी से कुछ न कुछ हासिल करने के चक्कर में होता है। कोई हराम हलाल नहीं, कोई जायज़ नजायज़, ये तसव्वुर अब लोगों ने भुला दिए हैं। जिनके पास दौलत है बेहिसाब है, और जो मुफलिस हैं वो बस मुखलिस हैं, उससे अलावा कुछ नहीं। बेचारे अपने हाल से तंग हैं। एक नामवर गुलकार है, बड़ी नमाजें पढ़ता है, टीवी पे कभी कभी आता है तो बड़ी खुदा की और रसूल की बातें कहता है, लेकिन इस कदर बेगैरत है कि मैं क्या कहूँ। वो शोबिस के नाम पे बच्चियों को घेरता है और उनके साथ जो सलूक करता है, अल्लाह ताला उसकी हालत पे रहम करे। मैं अब डिटेल से क्या बताऊँ, मुझे शर्म आती है। उसकी बदकिरदारी के मेरे पास बहुत से सबूत हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ लोग फ़ौरन तैयार हो कहते हैं नहीं नहीं बड़ा भला आदमी है। गवाह उसके इतने तैयार हो जाएंगे कि मैं शायद शर्मिंदा होता रहूँगा। बहरहाल हर इलाके हर कौम का एक ख़ास कल्चर होता है। वक्त के साथ और हालात के साथ इस कल्चर में थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर आती है, लेकिन बुनियादी चीज़ें हमेशा कायम रहती हैं। कौमों के लोग अपने कल्चर पर फ़ख्र करते हैं। बहुत ज़्यादा कदीम ज़माने का जो कल्चर है ना, वो हालात की दुस्त से महफूज नहीं रहता, उसमें फ़र्क आ जाता है। लेकिन आज की नस्ल उस कल्चर को जानने की कोशिश करती है कि हमारे आबा क्या थे, किस तरह गुज़र बसर करते थे, उनके सिक्के कैसे थे, उनके बर्तन कैसे थे, उनका रहन सहन, यही चीज़ें कल्चर की निशानदेही करती हैं। तो ये कैसे थे, चनाचे उसी तहकीक में आप देखें कि पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कई चीज़ें, टक्सला और कई जगह सामने आ रही हैं। हिंदुस्तान में दक्कन, उड़ीसा, श्रीलंका में बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आपको कदीम चीज़ें नज़र आएंगी, और इन चीज़ों से कदीम लोगों के रहन सहन का पता चलता है। संग तराशी ये बरसगीर का बड़ा कदीम और अजीम फ़न है। आप देखें जगह जगह लोगों ने फ़न किए थे। मैं हैरान होता हूँ, मैं गिलगित में फिर रहा था तो वहाँ दरिया के ऊपर एक चट्टान थी, वो इस तरह कोई 70 डिग्री लेवल पे नीचे दरिया है और बुद्धा का मुजस्मा उन्होंने खोद के बनाया। वहाँ खड़े होना, पहुँचना ऊपर जो है शीर लाने से कम नहीं है, इतना मुश्किल काम है। लेकिन लोगों ने वहाँ संग तराशी की है। बुद्धा के मुजस्मे तो आपको जगह जगह नज़र आते हैं ना, लोगों ने तराशे हुए। बल्कि टक्सला में आप चले जाए ना, तो हमारे जो नए बंदे हैं उन्होंने खुद फन सीखा हुआ है थोड़ा सा। वो मूर्ति तराशते हैं, उसे 4-5 दिन मट्टी में रखते हैं और फिर मट्टी वाली मूर्ति ला के कहते हैं जी ये आज से 2000 साल पहले है। कई बेचारे स्याह धोखे में आके वो उन्हें डॉलरों के हिसाब से, वो जो 20 रुपए की मूर्ति होती है ना, वो $20 या $50 में ख़रीद के चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये पुराने ज़माने में बड़ी फ़रोग पाती थी। लोग सारे अपने अपने अंदाज से सन को फ़रोग देते थे। बाज़ इलाकों में मिलने वाले संग तराशी के नमूनों में यूनानी तर्ज संग तराशी भी नज़र आता है, जिससे लगता है कि उस दौर के एशियाई बशिंदों का राब्ता यूनान के साथ पूरी तरह था। मारीन को गंधारा, उड़ीसा और श्रीलंका समेत बहुत से इलाकों में संग तराशी के बड़े बड़े उम्दा नमूने मिले हैं। पत्थरों को काट कर बनाई हुई तस्वीरें उस दौर के लोगों के रहन सहन, लिबास, उठने बैठने और उनकी आदत की अक्कास है। दक्कन के बाद हैदराबाद, दक्कन जो आजकल सिंध का, हिंदुस्तान का इलाका है, भारत का इलाका है, उसमें आप
چلے جائیں تو وہاں غار ہیں، ان غاروں کے اندر پتھروں کو کاٹ کر بڑی تصویریں بنائی گئی ہیں۔ ان تصویروں میں خاص طور پہ جو ریاضت کرنے والے لوگ تھے، مرتاز لوگ وہ ہوتے ہیں جو ریاض کر رہے ہوتے ہیں، مرتاز لوگوں کے مجسمے دکھائے گئے ہیں۔ اچھا، ان مجسموں میں ایک جگہ ایک مکار بلی بھی دکھائی گئی ہے۔ وہ بلی جو ہے نا، وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے عبادت کر رہی ہوں، چوہا یہی گزرے گا پاس سے تو یہ سمجھے گا کہ یہ تو بیچاری اپنی عبادت میں، اور وہ چوہے کو آسانی سے شکار کر لے گا۔ تو اپنے شکار کی تلاش میں وہ بلی وقتی طور پہ مرتاز کے طور پہ وہاں بیٹھی ہے، عبادت گزار کے طور پہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ صدیاں گزر گئیں۔ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ جب ہم نے کوئی ٹریپ کسی کو کرنا ہوتا ہے، کسی کو پکڑنا ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، تو ہم بڑا مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ یہاں کاروباری دنیا میں چلے جاؤ نا تو سارے ہی خود کو حاجی کہتے ہیں۔ حاجی کبھی بے ایمان نہیں ہوتا، لیکن مصیبت یہ ہے سارے بے ایمان وہ پکنک کے طور پہ حج پہ پھیرا لگاتے ہیں اور آتے ہی کہتے ہیں حاجی صاحب، ٹوپی پہن لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیں، آسانی سے ٹریپ کر لیں۔ تو یہ کلچر جو ہے نا ہمارا نہیں بدلا۔ اس وقت وہ جو مجسمے غار میں بنے ہیں، اس وقت ایک بلی تھی، صرف ایک بلی جو دھوکہ دینے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج تو بڑے بڑے بلے، کمال بلے ہیں، وہ درویشوں کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ کسی طرح لوٹ مار کی جائے۔ تو لوگ کہتے ہیں حج کے بعد انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح جیسے جنم کے وقت ہوتا ہے۔ یقیناً ہوگا، لیکن اس کا دارمدار نیت پر ہے۔ یہاں عجیب صورت ہے، ہر کرپٹ آدمی حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، پھر سمجھتا ہے کہ بس میں 0 میٹر ہو گیا ہوں، نئے سرے سے گناہوں کی جو انبار میں نے تھا وہ میں کہیں پھینک آیا ہوں، اب نئے سرے سے میں پھر میرے گناہ جائز ہوں گے۔ وہ سمجھتا ہے میری نیکیاں ضائع نہیں ہوئیں، گناہ البتہ ختم ہو گئے، تو میں نئے سرے سے اب پھر نئے سرے سے گات لگاؤں گا اور لوگوں کو نئے سرے سے لوٹوں۔ اسے سمجھ نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں، اپنی ذات کو دھوکا ہے۔ ایک خاص بات جو میں نے محسوس کی ہے کہ انتہائی کرپٹ اور راشی آدمی جب ریٹائر ہوتا ہے نا تو وہ کوشش کر کے مذہبی جماعتوں کی پناہ میں چلا جاتا ہے، ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، سر پہ ٹوپی، اور ہر وقت اللہ اللہ شروع کر دیتا ہے۔ یہ نہیں بتاتا کہ وہ جو اتنی عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں، گریڈ دوسرے تیسرے کا بندہ ہوتا ہے لیکن اس کے پاس پلازے ہوتے ہیں، اسے کوئی نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جی بڑا نیک آدمی ہے، بڑے خیرات دے رہا ہے، لیکن کہتے یہ ہیں، بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ کعبے کے جتنے مرضی چکر لگاؤ، لیکن دنیا کے لوگوں کو جتنے آپ نے چکر دیے ہیں، جب تک رب العزت اسے معاف نہیں کرتا، ان چکروں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ چنانچہ دعا کریں کہ یہ جو بلے ہمارے یہاں کرپشن کی شکل میں پھر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے نجات دے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔